नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। पुंछ जिला अपनी पार्टी के उम्मीदवार जफर मानस और अपनी पार्टी प्रमुख अल्ताफ बुखारी की कृष्णा चंदोरी पार्क में सार्वजनिक रैली। पुंछ कार्यक्रम अपनी पार्टी के लिए जिला अध्यक्ष शाह मोहम्मद द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम। पुंछ से जहांगीर अहमद की रिपोर्ट। मुकामी लीडर जो है वो यहाँ पर अपनी बात नहीं करेगा। और इसके बाद अब मैं आपके सामने एक ऐसे शहर के लीडर को माइक पर भेजना चाहूंगा जिसकी तूती पूरी कश्मीर में बोलती है। बांडीपोरा में आपने देखा होगा सबसे बड़ा जलसा, आप यहाँ पर स्वागत करेंगे। उस्मान मजीद साहब वो लीडर है जिसकी पूरे कश्मीर में जो है वो वहां पर आप देखते हैं, चाहे वो नौजवान हो बुजुर्ग हो, ये उनका वहां पर जो है जोश और खरोश से उनके जो इनका इस्तेमाल करते हैं। मैं बगैर वक्त ज़ाया किए सिर्फ एक नारे से यहाँ पर इनको दावत दूंगा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। आवाज बहुत कम आ रही है, अगर मैं माइक बंद करके आवाज दूं आपसे ज्यादा आवाज मेरी आएगी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। जफर इकबाल मदहार साहब, सैयद अल्ताफ बुखारी साहब, शाह मोहम्मद ताजर साहब। ऊपर वाले के को रहम करम करने वाला है और हमारे दिलों का बैत खूब खूब जानने वाला है। मेरे सदर मोहतरम जनाब सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, सबको मेरा प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। और मुझे खुशी है कि आपके साथ चंद बातें करने का मौका मिला। पहले मैं वो जो पीछे बैठे हैं उनसे गुजारिश करूंगा वो आके कुर्सियों पे बैठे। हम मुख्तसरन इसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। गर्मी है, ज्यादातर वक्त इस वक्त इसमें लोग अपनी डेमोक्रेटिक हक का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पहला मौका अब मिला है। डिलिमिटेशन के बाद हमने देखा है ये कॉन्स्टिट्यूएंसी दो हिस्सों में बढ़ गई। आप पहले जम्मू कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा थे, आज अब अनंतनाग पुंछ राजौरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा है। मुझे मालूम है इसमें तकालीफ काफी हैं लोगों को, लेकिन एक चीज बताऊंगा, शायद ऊपर वाले ने यही करना था कि ये इत्तेहाद की जो कड़ी बनेगी, वो जो असल कड़ी इत्तेहाद की जम्मू और श्रीनगर कश्मीर के दरमियान बनेगी, वो राजौरी और पुंछ के होते हुए अनंतनाग में पहुंचेगी। तो आप लोग एक तवारीख लिखने जा रहे हो, ये एक मामूली इलेक्शन नहीं है। इस इलेक्शन को उस नजर से देखिए, ये इलेक्शन वो इलेक्शन है जिसमें वापस जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपना, तो आपने बारामूला पार्लियामेंट्री सीट में 60% दिखाया। मुझे फख्र है कि मैं नेशनल एवरेज के साथ जम्मू कश्मीर का वासी भी कंधे से कंधा लगा के खड़ा है। आज कोई ये कहने गिला नहीं कर सकता है कि जम्मू कश्मीर के लोग जमहूरियत में यकीन नहीं रखते। प्राइम मिनिस्टर साहब, हमने आपको दिखाया हम जमहूरियत के अलम बरदार हैं, और अगर हम निकले हैं तो हम इसलिए निकले हैं कि इस जमहूरियत ने हमें जो ताकत दी है हम उसे वो हासिल करना चाहते हैं। हम इसकी बदौलत अपने लोगों का वो इज्जत और वकार बहाल करना चाहते हैं जिसके वो हकदार हैं। आपको शायद 2 कदम ज्यादा आगे आना पड़ेगा, क्यों हम लोगों के दिल बजे जख्मी हो चुके हैं। हमें 72 साल में कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलके कहीं का नहीं रखा। उन्होंने ऐसी साजिशें की, हमारी जिसके 2 हिस्से किए। क्या ये सच नहीं है कि पुंछ के 2 हिस्से अगर हुए, एक पार एक आर, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ मिलके किया। उड़ी के 2 हिस्से किए, इसी तरह आप देखिए नौशहरा के 2 हिस्से किए, हमारे करना टीटवाल के 2 हिस्से किए। ये उस साजिश को बेनकाब करना है कि हम लोगों को क्यों बांटा गया, और साजिश को बेनकाब करने के लिए शायद ये वोट बहुत जरूरी है। बड़े सारे लोगों का कहना है कि साहब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मैं कहता हूं जम्मू कश्मीर को एक स्ट्रॉन्ग वजीर आजम की जरूरत है। हमें शायद इस मुल्क में इतना स्ट्रॉन्ग वजीर आजम चाहिए जो हमारे 72 साल की गांव भर दे। हमारे गांव इतने गहरे हैं कि अगर हम रोने पे आए शायद
روتے ہی رہیں گے، آنسوں سے ایک سیلاب برپائے گا، لیکن ہمیں یقین ہے کہ جو ہمارے ساتھ 72 سال زیادتیاں ہوئی ہیں، نریندر مودی جی اور امت شاہ شاید اس کا ازالہ ضرور کریں گے۔ ہمارے نوجوان انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی پکڑ دکڑ کم بند ہو جائے گی۔ ہماری بیٹیاں انتظار کر رہی ہیں کہ وہ گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ ہے، ان کو حق والے کو حق کیسے ملے گا۔ ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جس دن نوکریاں یہاں بکیں گی نہیں۔ ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جس دن ہماری بیسک جمہوریت واپس ہو، ہم اپنے لوگوں کو الیکٹ کریں اور ان کی سرکار یہاں بنے تاکہ وہ لوگوں کی خدمت کریں۔ وزیر اعظم صاحب، بیوروکریٹ کتنا ہی اچھا ہو، بیوروکریٹ ہے اور اس کا نظریہ قانون کے دائرے میں اتنا ہی ہوتا ہے جتنا وہ دیتا ہے، اس کی کرسی کب تک سیف ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے، آپ عوامی نمائندے ہیں، لوگوں کے لیے کام اس دائرے سے باہر نکل کے کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس دائرے میں الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز بھی رہیں تو ہم لوگوں کی کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے آپ کے دل دھڑک رہے ہیں ہمارے لوگوں کے لیے، لیکن میں بھی آپ کو بتاؤں کہ ہم بھی تیار ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے 5 سال سے اگر جموں کشمیر کے لوگوں نے امن کا راستہ پکڑا ہے، انہیں یہ معلوم ہے امن سے ہمیں فائدہ ہے۔ شاید نئی دلی کو فائدہ نہیں ہے جتنا فائدہ جموں کشمیر کے واسی کو ہے، جموں کشمیر کے بچوں کو ہے، جموں کشمیر کی معیشت کو ہے۔ الیکشن ہے، ووٹ کس کو ڈالنا ہے، ایک سوال ہے۔ کون ہمارے ووٹ کا حقدار ہے؟ پنچ کے لوگوں کو میں آج گزارش کرنا چاہوں گا، پورا لیکھا جوکھا 70 سال کا دیکھے، اس کے بعد فیصلہ کیجئے کہ ہمارے ووٹ کا حقدار کون ہے۔ استثالی سیاست سے نکلنا ہے، خاندانی رائے سے نکلنا ہے۔ اگر ہم جموں کشمیر کے اندر آزادی چاہتے ہیں تو ان خاندانوں سے ہمیں آزادی چاہیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے بڑا سوالیہ مارک ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں کس کو پارلیمنٹ کے اندر بھیجیں۔ مجھے لگ رہا ہے اور ہمارے پورے سوچ سمجھ کے، یہ جان کے کہ اس علاقے کی انٹرسٹ جس کے اندر ہے وہ ہے میرے بھائی، بڑے بھائی ظفر صاحب۔ ظفر صاحب آپ میں سے ایک عام انسان ہے۔ ظفر صاحب کوئی سونے کے چمچے میں کھا کے بڑا نہیں ہوا ہے۔ ظفر صاحب پہاڑوں کے انسان ہیں، پہاڑوں میں پلے بڑے ہیں، دودھ اور دہی سے پلہ بڑا ہے۔ یہ باقیوں کی طرح ہوا میں رہنے والا نہیں ہے، یہ آپ کی طرح عام انسان ہے۔ ساتھیوں، جو دھوکہ، جو پریشانی، جو مصیبت جموں کشمیر کے عوام کو آج تک کیا ہے، اس میں نیشنل کانفرنس سب سے آگے، اور اس کے بعد وہی راستہ پی ڈی پی نے اختیار کیا ہے۔ آج وہ کیسے کہیں گے ہم آپ کے ہمدرد ہیں، ووٹ دیجئے۔ ارے بھائی، آپ کی کون سی وہ قطع ہے، کہانی ہے، بات ہے جس سے ہم یقین کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس میرٹ نہیں ہے، کوئی حق نہیں بنتا آپ کو ہمارے ووٹ دینے کا۔ جموں کشمیر کی عوام جا گئی ہے، جموں کشمیر کی عوام سوچ گئی ہے کہ ہمیں قدم قدم پہ، ہر قدم پہ انہوں نے ہم کو دھوکہ دیا ہے۔ جب بھی انہوں نے کوئی نعرہ دیا، جب بھی انہوں نے کسی ایشو کو اٹھایا، آج وقت نے ثابت کیا کہ وہ صرف ان کو اپنے اقدار کے لیے ہے۔ ایک ایک قدم، ایک ایک سٹیپ ہم نیچے چلتے گئے۔